Okay, so happening karon diri sa DPWS Bukidnon Second District Engineering Office ang gipahigayon nga ritual tali sa pag-drilling sa water system project diri sa DPWH. Gipanguluhan kini sa ato ang maabtikon nga District Engineer Virginia J. Batucail uban sa ato ang Municipal IPMR Nicanor Tahuyan uban sa makaubanan o giihaw na gid ang baboy mga higala o salamat pud kaayo kay sa dili madugay masugdan na gyud kini kay giihaw na gid ang baboy akong uyuan mo'y kuan ani IPMR mga higala. So thank you so much kaayo sa inyong pagtan-aw o makita na to no nga patay na Okay, so gitambungan kini sa ato ang District Engineer o Assistant District Engineer uban sa mga Chief of Section o sa mga kaubanan sa DPWH nga uban sa contractor day aning project mga higala gitambungan kini o sa mga nagkadaiya mga dato diri sa Don Carlos. So thank you so much for watching mga guys. Yeah. Kanang nakapula nga nagbaklay-baklay mo na si Nicanor Tahuyan ang Municipal IPMR dito sa atong lungsod sa Don Carlos. So mamong gini tradisyon once nga adunay mga proyekto nisalmot kini sa musangko ni sa taga NCIP pod nga kalagdaan tali sa gobyerno o sa lumad once nga adunay mga drilling system naagi mga ritual nga mahitabo para sa mga lumad. Okay, so thank you so much for watching. God bless inyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw.